ইলানা খাবাই খোবাই লাভ সগো আমবাসা ডিভিশনের পক্ষ ইলানা খাবাই খোবাই লাভ সগো যতন জীবন কাহাম IPFT long live IWFT long live IPFT Borong Najor Modelian ini Prevalent Awareness Campaign campaigning program ni sini pandan atuk pangopra pandano bhai macang ina bagai hajar sini state ni kebe chung ini ambasha division ni sara 4 mile aro community holo aisa pandan bising tei Prevalent no chajagai aine no tunglam sob tui na harka o jagao tiniro sigari bari bisini 9 family jiolsare bisini 20 family Bishoram মানে কোলা আরএফ বিসিনি 12 ফ্যামিলি জগন্নাথপুর নি 24 ফ্যামিলি আপতিকে টোটাল 65 ফ্যামিলি নি 195 ভোটার ইনি গোবংমা বদল চুংসাইমনো র টিপ্রামো থাবে সিপিএম ও দুইটা বদল ন ইয়াকারে টিপ্রালেন চবাও চুনো বসকাং দিন লাম চুনো চবাও চুবানা হেনে চিনি পার্টিও তিনি থাকে চিনি পান্ডাবো उनो खाबायखौ बयबो लामसुमिना आरो जोंनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजिएस तथा दाउनि केबिनेट मिनिस्टार गंना सुब्रत नवादिया दङ जोंनि मुंगिया गामि आर्ट ब्लकनि बेसि चेयारमेन तथा पार्टीनि एजिएस गंना सुनिल देबर्मा दङ जोंनि आइडब्लिउ जनरल सेक्रेटारि बे बरंमना माइनरसिं जमाते इअडाब्लिउ जनरल सेक्रेटारि जों जोंनि पार्टीनि बानायाफोर दङ जोंनि पार्टीयाव खाबायखौ लामसुमिना आरो So, 60 family ni, besok putar. Total 65 family, 195 voter.